निश्चय सभारे जीव जे होइण काहिकिना आकाशटा केते उच्च किए मापिब समुद्रर केते बाली किए गणी देव केउ पोखरी रे अछि केते जल एहा सिना कहि पारिबे बालिया से उड़ल केरा निमाछ को हे पचारिले जाई केते जल पंक अछि पारिब से कहि काहे केरानी माने ऊपरे पहरंती केते जल पंक से जानिब केमिति मो बाबू तले सीना रहंती बालिया से उड़ से जानी पारिबे पोखरी रे केते जल आपण माने अटंती सागर समान आम्भे दुई भाई हेलु छोटिया मीन आदन करिब तुम्हे हीन पंडित समाज हे न करिब तुम्हे हीन बंद करनो तुमको झांकिया को मिलला काल छाड़ियो गाड़ी रो ब्रेक अछि आकर ब्रेक नै आकर ब्रेक नै हो हेले मा ताके पचारिले हमें कहिया बोली माने नै नहीं हमें गोटे दुईटी कहिबा हेले भाई रानी गर्भवती हेकरी अछंदी ता से गर्भवती बोई थाउ घरे पिला जन्म पछ हबो जो सब बोई पेलु नु पछा कोन सब बोले नाई गुरु गुरु ठियारे पछाड़ बोली ताको घरे कंप्लेन होची हेडी घरे हमर असंधि होची ताको घरे कंप्लेन होची काहे की तमे सरधारे ताकर गालु को अंडाल दोछ आ उठुनी ताको घरु वाले बोल जे होय के तमरा उठुनी कोन ना दाढ़ी रे दाढ़ी तमे कहू न मु हम एड्रेस रे काहे की बोइले छियो जानिलु गोटे रास्ता रे जदी 50 100 लोक सब बोले जिबे तू बुला हसले मरि गिरी पड़ बुला हस मर तेनु तू जतलो पेलु मते कहि गिरी पड़ बोले मु सजर ठियाई बोले कोनी के कागु कहि गिरी पेलु छी असजर पेलु जदी अकल होई जो हेले पंटा पिटी ए सुनिबे सुजन जन हे बोले हुटी पचारिवा कथा सुनो हे बोली हुटी सत्य जुग पाठ पुराण बोले होउची समाज रे सुनो हिरण्य कश्यप नाम बोले हुटी ताहार पुत्र जे थिलाटे बोले हुटी जाई कहिबा सभारे बोले हुटी बसी सुनुथिबे मो ज्ञानी नरे बोले हुटी मस्तक छिड़िला कहार बोले हुटी आहे प्रभु दयामय धेरर बोले हुटी गर्भरु जन्म उत्तम प्रहलाद बोली हटई बोले होती जन्मीमा बेस हरि डाकई बोले होती हरि नाम मारस कही बारंबार से डाक खाई ताई कथा को सुनिना बोले होती प्रभु हरे हेला जन्म बोले होती भाई
जो दिन हिरण्य कश्यप घातक हाथ में प्रहलाद को नेले बनस्तरे मारिबा पाई घातक माने अस्त्र छिन देखि दागे टेकिछंदी हानिबा को सेते बोली प्रहलाद डाकिले कोन कौन बोली शरणा क्षण आहे नारायण त्राही कर लक्ष्मी मुंड छिड़ू छिड़ू डाकिला प्रहलाद रक्षा करिले देवता आदि कंद सत्यजुग कथा अटे ये शुण मस्तक छिड़िला बोले डाकिला नंदन आउ हानि न पारिले देखो से घातक भाविले अटइए निश्चय भगत हरि कृपारु प्रहलाद बंचिला एक कथा गोटिक पुराण लेखा हेला एक कथा कहिले कि पाइब तुम्भमती प्रहलाद बोली जे बड़ संपत्ति भाई मना कर आपण जहा कहले अरे नाही मन बुझाई कहिबा अन्य कारण जदि कथारे नाही मन बुझाई कहिबा अन्य कारण सुन मो पंडित जना तेरी मन करण सुन हे पंडित जना तेरी मन करण कहिते बाइबे सुनाराहि सर्वे बुझाइल कहिते बाइबे पचरारीति शुणिबे श्रुति पचरारीति शुणिबे श्रुति किए डाकिला से नारायण सुना सुजाले देईरा मना पंदारिबा कथा देबा कहिना सुनो हे पंडित जना तेरी मन करना सुनो हे पंडित जना तेरी मन करना जाई बहार
বুবা বুবা যদি ন গজକୁ প্রভু রক্ষা করিদেলে আজ্ঞা সুদর্শন চক্র গোটিক ছাড়িলে গ্রাহার মস্তক ছেদিলে হরি সেদিন ডাকিলা গ্রাহা দেখ চিন্তা করি ডাকিলা নারায়ণ পাতিরে কহু শুণ মুকতি কলে প্রভু দেখ তার জীবন মস্তক ছিড়ু ছিড়ু যে গ্রহা ডাকিলা কুম্ভীর গোটিক মুক্তি লাভ হেলা আউ জনক মস্তক শুণন্তু মন দেই কৌস্তুভ বলি সে ব্রাহ্মণ গটই যদি ন কাটিবে যে নারায়ণ সুদর্শন চক্রে তা গোড় হস্ত জায়ন তাপরে কৌস্তুভ বলি সে কুমর কাটিবে মস্তক গোটিক কুতার কহিব হরি আহে মুরারি কাটিলে মস্তক থিবি পাখরে ধরি মুন্ড গোটিক কাটিবে দনার্দন কৌস্তুভ মণি করি করিবে ধারণ ব্রাহ্মণ পিলা মুন্ড ছিড়িবা কালে দেখ ডাকিছিলাম আজ্ঞা গোটে হেলা কুম্ভীর ଆଉ ଗୋଟେ କୌସ୍ତୁଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୌସ୍ତୁଭ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଯିଏ କି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗଳାରେ ତାକୁ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି କରି ଲଗେଇଛନ୍ତି ତା ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ିଲା ଆଡୁ ଡାକୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବେଲାଳ ସେନ ଯୋଉଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କାଟିଲେ ଯୋଉଦିନ ପୁଣି ତା ମସ୍ତକ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଶୁଣ ଡେରି ଚିତ୍ତ ମାଗିଲେ ଦାନ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ନ ଜାଣି ପାରିଲା ସେ ପୁଅ ବୋଲିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିଲା ଆହେ ଗୋସାଇଁ ଯାହା ମାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ମୁହିଁ ସେଦିନ କପଟ କଲେ ଦାସରଥୀ ହେଲାନି ଏ ଚାରିଟା ଯାକ କୋଉଟା ହଉନ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡୁ ଛିଡୁ ଡାକିଛି ଦ୍ୱାପର ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ରାମାୟଣ କଥାରେ ଏଭଳିଛି ମନ ରାମାୟଣ କଥାରେ ବାବୁ ଏଭଳିଛି ମନ କାହାକୁ କାଟିଲେଣି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ କେଉଁଠାରେ କିଏ ଡାକିଲା ହରି ହରି ଆହେ ବାବୁ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ବିସ୍ତାରେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଖ କହିଲେ ବେନି ଭାଇ ମାରିବେ ବାଳିକୁ ଦେଖ ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ ରହି କୋଦଣ୍ଡ ସାଇ ରଘୁନନ୍ଦନ লিম্ব বৃক্ষ মূলে ছপি যে মারিবে যাইণ হে বাবু মানে শুনন্তু ডেরি শ্রুতি जो दुंधवी बाली कर युद्ध हेलाटी मात्रक दुंधवी की बाली बधिला तापरे से किष्किंधे राजा होइथिला सुग्रीव संगे प्रभु हेले मित्रता ये पंडित मंडली सुन ये कथा खंपा सरोवर रे देव श्रीपति भाई लक्ष्मण तांको निकटे छंती से दिन लक्ष्मण को देले नाई बोइले सुन अरे सान भाई तृषारे गातुर मुगलिणी होई आनी बुतु जल जाइण बनस्तर से काले पळाइले लक्ष्मण वीर मंडली मदेइथिबे मन पळाइ गले से दिन सुमित्रा नंदन नाउ तुमाकु लक्ष्मण धरिछि दोना दोना रानी हो आज्ञा सेटा माने कवि के को प्रकार लिखि नै नै एटा लिखाइ जी आज्ञा पत्र दोना धरि लक्ष्मण जे गले पत्र दोना को धरि लक्ष्मण गले दुंधवीर जो झाल समर हिथिले ताहाकु भरिले सुमित्रांक सुत धरि जिबा बेले जाहा होइला प्रकृत के मात्र जेते बेले लक्ष्मण जल कुमरंती वृक्ष रे बसिथिला जे चिल्ल पक्षी से पक्षी देखो से दिन जे देखिला एउडा को विश्व जाको से जानिथिला जदि ए विश्व जल पीबे रघुवीर निश्चय पिंडु प्राण गोटी जीव तांकर देखो चिलो पळाई गला
ଭାଇରେ ପତର ଧନାକୁ ଏ ଯାଇନ ଝାମ୍ପିଲାମ ଧରିଥିବା ଜଳ ବାବା ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି ଲକ୍ଷଣ ରାଗରେ ଦେଖ ଗଲାଣି ଜଳି ଧରିଥିଲା ଅସ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ଯେ ସେଇ କାଟିଦେଲେ ତାର କମଳ ଶିରକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଶିର ମାତ୍ର ଯେ କଟିଲା ସେ ସମୟ ହରି ହରି ବୋଲି ଡାକିଥିଲା ତଥାପି ଭାବିଲେ ଲକ୍ଷଣ ସେଦିନ ସମୟ ଇଚ୍ଛର ଦେଖ ଗଲାଣି ହଇଣ ସେ ଚିଲ ପକ୍ଷୀକୁ ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ ଧନୁ ଅଗ୍ରେ ବାନ୍ଧିଣ ଧରି ଏବେ ଚଳିଲେ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ କରିଲେ ସେ ଗମନ ପଚାରି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ତେବେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣ ତୁ ହିଁ ଦେଇ କରି ଶ୍ରୁତି ଆସିବା ବିଳମ୍ବ କାହିଁ ଗଲା ଯେ ହୋଇଟି କହନ୍ତି ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଅନାଇ କି କହିବି ତୁମକୁ ଆହେର ଘୁଷାଇ ବୋଇଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ମୁଁ ଆଣିବା ସମୟରେ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିକ ମୋର ସେଇ ଜଳ ଯୋଉ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଶିଆଳି ଦନାରେ ସେ ଦନାଟାକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଲା ଏ ପକ୍ଷୀ ଚଣ୍ଡାଳ ପୁଣି କରିଲା ବିଳମ୍ବିତ ଏଣୁ କରି କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୋଇଲା ମୋ ସତ ଏହାର ମସ୍ତକ ପୁଣି ଦେଖ କାଟିବାର ସେଦିନ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀର କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନାମ ଯାର ଜାଣିଲେ ସକଳ ବିଚାର ବିଚାର କଲେ ରଘୁପତି ପ୍ରକୃତ କଣ ଏ ରୀତି କହିଲେ ଶୁଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନ ଜାଣି କୃପିତ ହୋଇଣ ସେ ପକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାରୀ କାଟି ମସ୍ତକକୁ ତାହାରି ଏଣୁ କରି ସେହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚାଇବେ ସେ ପକ୍ଷୀ କି ତୁ ଦେଖ ଶୁଣ ହେ ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ସେଦିନ ଚଳିଲେ ଦେଖ ସେ ରଘୁନନ୍ଦନ ସେ ପକ୍ଷୀର ଶରୀରକୁ ହସ୍ତ ଲଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ କର ଯେତେ ଲାଗିଲା ଟି ଭଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ କଣ୍ଠରେ ଭାଇ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର जो पानी रे से भरी करथिला मस्तकड़ा काहे कि आज्ञा जो दुंधबीर झालो श्रम झालो रे से पानी जल थिला सेटा लक्षण को जणा नथिला किंतु चिल्ल पक्षी ए कथाटा जानिथिला से जो झांप मारिला से दना भितर जति की मस्तक तार बुडी थिला सतिक संपूर्ण धळा हेगला जदि रामचंद्र पीथांते मध्ये मरथांते भगवान को हस्त जतबळे लागिला से दिन ठु आज्ञा शुक्ल वर्ग एणु करी मस्तक चिडु चिडु डाकिला नारायण एणु तांकु रखिले से पतित पावन धन्य बड़ सुंदर प्रसन्न पचारिले रामायण मध्यरु बाबू हे पचारि नथिले आउरी रामचंद्र तांकु देखथिले पदे कहि ओइले लक्षण सुन तुही मन दे आज ठारू ये पक्षी को जो करिवो दर्शन दिवस शुभ होइबो ताहार दक्षिण जिए देखिबो प्रथम रे शंख चिल पक्षी निश्चय तार मंगल कामना हेबटी ए कथा गोटी कनि जे कहिले रघुनाथ शंख चिल बोली तार नाम होइला तो से दिनडु से शुक्ल माने धळा हेगला हले भाई बेकुडु तमे केते भितर अछो हमें सियारी कइले हबो आमे हले सत कथा कहू हला भाई ताकर गभीर चाष हमें पिलान को ऊपर पुराण रोइला को पुराण जोड़ छाड़थिले सेई ढाका कोर छाड़थिले जोड़ छाड़थिले सेई हां जोड़ छाड़थिले सेई बहिरे जन्म